निज चारिपाखକୁ ଥରେ ଦେଖ। जो स्मार्टफोन रे तुम ये वीडियो देखुछ, तुम्हें रहुथबा घर, तुम रूम रे जळुथबा लाइट आउ पिउथबा पानी, ये सब कोठु आसिला? प्रकृति याकू देइछि ना केहि याकू गढिछि? जदि ये सब जिनस प्रकृति रो आसीछि ताहले केबे कोन एगुडिक सब सरीजिबो? हे एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला। मो नरेश। आज हम माने जियोग्राफी रो फर्स्ट चैप्टर संबळ ओ तार विकास विषय डिस्कशन करिया। ताहले संबळ कहले कोन? सरल भाषा रे कहले आम परिवेश रे जहा किछि भी थाए, जहा कि हमर आवश्यकता को पूर्ण करे, ताको आमे संबळ कहिथाउ। संबळर तीनिटी मुख्य क्राइटेरिया रहिछि। प्रथमत यह प्रौद्योगिक दृष्टिकोण सुगम्य हवा दरकार, माने आम पाखरे से टेक्नोलोजी थिबा दरकार जहा साहाय्य आमे याकू व्यवहार करि परिबा। सेकेंड हैला यह अर्थनीतिक दृष्टिकोण संभव हवा आवश्यक, माने गोटे संबळ को आमे सेबे ही व्यवहार करि परिबा जेबे यह सुलभ थिबो। और थर्ड पॉइंट हैला सांस्कृतिक दृष्टिकोण ताहा ग्रहणयोग्य होइथिबा दरकार। फॉर एग्जांपल भूतଳରେ थिबा पेट्रोलियम सेबे ही आम पई संबळ हैला जितेबेले आमे ताकू एक्सट्रैक्ट करिवार टेक्नोलोजी को पाइले। तो सबु संबळर मूल केंद्र होउची मनीष। मनीष ही प्रकृति रे थिबा संबळ को व्यवहार उपयोगी करे, तापरे ताकू व्यवहार करे एवं बेले बेले ताकू ध्वंस मध्य करिथाय। तो मैंने कहि परिबा संबळ सृष्टि हुए तीनिटी उपादानर मिश्रण रे: प्रकृति, प्रत्यय और अनुष्ठान। प्रकृति रे गच्छित संबळ को मनुष्य प्रत्यय और अनुष्ठानर साहाय्य रे व्यवहार उपयोगी करैथाय। सेतिपई मनीष को भी मध्य एक संबळ भाबे ग्रहण करा जाय, जहाकू मानव संबळ बोली कुहा जायथाय। संबळर चारिटी विशेषत्व रहिछि। फर्स्ट हैला उपयोगिता बा यूटिलिटी, माने एहा हमर व्यवहार उपयोगी हेबा आवश्यक। सेकेंड हैला कार्यदक्षता बा फंक्शनैलिटी, जार अर्थ हैला संबळ विभिन्न प्रक्रिया माध्यम रे हमर आवश्यकता को पूर्ण करुथबा दरकार। थर्ड विशेषत्व होची सुलभता बा अवेलेबिलिटी, संबळ को आमे सेतेबेले ही व्यवहार करि परिबा जेतेबेले से हमकु सहजरे उपलब्ध थिबो। आ फोर्थ विशेषत्व हैला परिवर्तनशीलता बा चेंजेबिलिटी, माने व्यवहार अनुसार वैज्ञानिक उपाय रे एहाको हम माने परिवर्तन करि पारुथबा आवश्यक। एबे देखिबा संबळर प्रकार भेद। एइथुरु ही एग्जाम रे क्वेश्चंस आसे, तो याको टिके भल से सुनिबो। प्रकृति अनुसार संबळ को तीनिटी भाग रे भाग कराइछि: प्राकृतिक संबळ, सांस्कृतिक संबळ और मानव संबळ। प्राकृतिक संबळ गुडी को प्रकृति हमकु देइथे। एहर एग्जांपल कोन हबो? माटी, पानी, जंगल, वन्यप्राणी, वायु, जड़, ए सब। सांस्कृतिक संबळ बा मनुष्यकृत संबळ होउची सेही संबळ जहाकू मनुष्य निजर दक्षता और कारीगरी ज्ञान कौशल माध्यम रे गढ़िଥାଏ। एथिरे आसीबो विभिन्न प्रकार अनुष्ठान, विभिन्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जेपरि कि रास्ता हैला, ट्रेन हैला, फ्लाइट हैला, आउ पानी माध्यम रे जहाज हैला, ता सहित शिक्षा और वाणिज्य। और पूर्वरु भी आमे जानिथिले मनुष्य भी एक संबळ, जहाकू हम माने मानव संबळ बोली कहिथाउ, काहेकि ना ता पाखरे स्किल अछि, नॉलेज अछि, आउ दक्षता अछि अन्य संबळ को डेवलप करिवा पई। नेक्स्ट हमने उत्पत्ति अनुसार संबळ को जैव और अजैव संबळ हिसाब रे भाग करि परिबा। जीवन थिबा मनीष, प्राणी, उद्भिद, पशु, पक्षी ए सब हेबे जैव संबळर उदाहरण, और जीवन नथिबा भूमि, शिला, जल, मृत्तिका, खनिज पदार्थ ए सब हेबे अजैव संबळर एग्जांपल। व्यवहार और सुलभता अनुसार संबळ को असरंती बा अक्षय संबळ और सरंती बा सीमित बा क्षयशील संबळ भाबरे आमे भाग करि परिबा। नारु ही क्लियर हो जाउथबो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सौर शक्ति, वायु शक्ति परि संबळ गुड़िक असरंती बा अक्षय संबळ अंतर्भुक्त, कहीं जिते व्यवहार कले भी एमाने केबे सरिबे नाही। आउ पेट्रोलियम, कोयला परी किछि खनिज पदार्थ जहाँकि मनुष्यर व्यवहार द्वारा क्रमशः ह्रास पाई जाउथे, ताको हम माने सरंती, सीमित बा क्षयशील संबळ बोली कहिथाउ। नेक्स्ट जदि हम माने परिमाण अनुसार संबळ को भाग करिबा, ताहले जिउ संबळ मनुष्यर व्यवहार द्वारा पूरा शेष होई जिवो, ताको हम माने अपूरणीय संबळ कहिबा। फॉर एग्जांपल खनिज पदार्थ, खनिज तैल, कोयला गुड़िक हम माने अपूरणीय संबळ कहिबा। आउ जो संबळ गुड़िक मनुष्यर व्यवहार पर मध्य तांकर कोनोसी ह्रास होई नथे, ताको हम माने अविराम बा पूरणीय संबळ कहिथिबा। सौर शक्ति, भूताप शक्ति, ज्वार शक्ति और पवन शक्ति ए सब होची अविराम संबळ किंबा पूरणीय संबळर गोटे गोटे एग्जांपल। এই ক্যাটেগরিটা ইন্টারেস্টিং ভরণ অনুসারে সম্বল को নবীকরণ যোগ্য ও নবীকরণ অযোগ্য সম্বল এই দুইটা ক্যাটেগরি ভাগ করা হয়েছে। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ଭରଣ କରାଯାଇପାରେ, ଯେପରିକି ଜଙ୍ଗଲ, ପାଣି, ମାଟି ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମମାନେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ବା ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ କହିଥାଉ। ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟ ହୁଏ
ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସାଇକ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବା ଚକ୍ରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପୁନଃ ନବୀକରଣ କରାଯାଇ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ ଦ ଅଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଥରେ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ଆଉ ପୁନଃ ଭରଣ କରାଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମମାନେ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ବା ନନ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ କହିଥାଉ। କୋଇଲା ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏହାର ପ୍ରାଇମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ହେଲେ ଲୁହ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପରି କିଛି ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ଚକ୍ରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବା ରିକଭରେବଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଖ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍, ତେଣୁକରି ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। କିଛି କିଛି ସମ୍ବଳ ସବୁଆଡ଼େ ମିଳିଥାଏ, ଯେପରିକି ଜଳ, ବାୟୁ, ଭୂମି, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ। ହେଲେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପରି ସମ୍ବଳ କିଛି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଲୋକାଲିଟିରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ତ ବଣ୍ଟନ ବା ବିତରଣ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଆଡ଼େ ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ, ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଲୋକାଲ ଏରିଆରେ ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ଭାବେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ କିପରି ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କିଛି କିଛି ସମ୍ବଳ ଏବେ ବି ପ୍ରକୃତିରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେପରି ସମୁଦ୍ର ତଳେ ରହିଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ ବା ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରିବେଶରେ ଆଉ କିଛି ପଦାର୍ଥ ଏପରି ଅଛି ଯାହାକୁ କିପରି ଆମମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ତାର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଏବେ ଯାଏଁ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମମାନେ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର ବା ଷ୍ଟକ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ ଆମମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିସାରିଛନ୍ତି ତାକୁ ବିକଶିତ ବା ଡେଭଲପ୍ଡ ରିସୋର୍ସେସ୍ କୁହାଯାଏ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି, ଅରଣ୍ୟ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏସବୁ ହେଉଛି ବିକଶିତ ସମ୍ବଳର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଆଉ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ଧାନ ମିଳିସାରିଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଏଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ, ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇପାରିବ ତାର ଆଶା ଅଛି, ତାକୁ ଆମମାନେ ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ ବା ରିଜର୍ଭ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପ୍ରବାହିତ ଜଳକୁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାର ଗୋଟେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଆମମାନେ ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମାଲିକାନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ 4ଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଭାଗ କରିପାରିବା: ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସମ୍ବଳ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ, ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ। ଘର, ଜମି, ଗାଡ଼ି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ନିଜର, ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ। ପାର୍କ, ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ପୋଖରୀ, ଶ୍ମଶାନ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେବ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଆଉ ଏକ ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏପରିକି ଘରୋଇ ଆଉ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍। ଓ ଦେଶର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାହାରେ ରହିଥିବା ସମ୍ବଳ ଯାହାକୁ କି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ବଳରେ ମେନଲି ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ବଳ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଦେଖ ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ବଳର କିଛି ଅଂଶ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଦେଶର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରୁ ପାଖାପାଖି 200 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ବା 370 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସେହି ଦେଶର ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ। ହେଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ବଳକୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତେଣୁକରି ଏହା ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ବଳ।